sure air anda minum bersih, halal, suci daripada najis, terutamanya lipas dan tikus yang selalu mati dalam tangki. So, bila kali terakhir cuci tangki tu? Sejak pindah kau tak tahu tangki tu kat mana kan? So, you sedang minum air apa sekarang kat rumah? You tak sure air apa? Mungkin air tikus, atau air lipas, atau air tak cicak.